बे कपला ना बे अरे कौन बे मासला को गछ ऊपर एम दूरी खाइयो ना हाँ सुना कौन टा बेड़ा हाँ जय जगन्नाथ वेलकम टू अनदर ब्लॉग आउ गोटे मोर नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज मु आसती आम गाँव को जोटा कि गाँव गोटे चर्चित घटना घटुची मु वीडियो माध्यम कहबी कौन से घटनाटी। चलो वीडियोटा कंटिन्यू करंतु जो माने मो चैनल को आसुचंदे चैनल को भी सब्सक्राइब करंतु थंबनेल भी जानि परिबे को का ऊपर आज वीडियोटा होची। चलो मु आपन को जणैबी। तो ये आमर विभू आ जोटा कि पूरा यार दुस्साहस पूरा राति फाति तार किछि नाही भूत पेत से डरे मु याकू नहीं आमर गोड़दिरा छुआ को नहीं मुझे आपण मानक देखेबी। आ चर्चित गछ होला आमर एटा देखंतु पूरा रोड साइड रे आम गाँ को यही रोडटा पड़ी चर्चित गछ पूरा यहाँ काले ये जोटा कि बेले अधे यही जगार देखौची माने स्पिरिट जोटा गोटे छाई भाया किसी दुसुची किसी लोक कहते सठिक घटना मुझे जानी ना क्या भी मुझे डरइबिनी सठिक घटना। देखो यहाँ आम गाँव को रास्ता पड़ी किंतु यही जगार जोटा कि बेले अधे लोकंर बहुत भी लोक कहले 2-4-5 जन लोक कहले आउ देखंतु कौन पाही चर्चित घटनाटा कौन जोटा कि एईटा एई नियरेस्ट रे जोटा कि हमर गोटे शवदाह घर अछि माने एईठी आसिकी हमर पंचायत सारा लोक धीरे धीरे एईठी सब पोड़िलेनी पोड़ापोड़ी करछंती कार एक्सीडेंट होजी कार केमती कौन घटना घटुची जोटा कि ई जगह पड़छंती हेई बर गछ अछि मैक्सिमम काले कहउछंती किंतु आज आपन को मु राति रे देखैबी प्रॉपर एई जगह रे एक्चुअली घोस्ट किसी भूत पेत पिशाचुणी किसी अच्छा कि ना है देखु आप देखो ये जो पोड़ापोड़ी कर सब पकई देखो सब अंगार फंगार गुड़ा सब पोड़ापोड़ी पकई ये जगहटा भी टिके से टाइप रोचे लोकंर गोटे भयभूत रोचे आम एरिया लोक मानू टे सूचना देवी जोटा ठीक कि भूल से भिडियोटा करुच्ची आउ किसी लोकंर डरटा को भी दूरेवाई जदि सत घटना होती तो अलग कथा किसी लोकंर डरटा दूरेवाई आज मु ब्लॉगटी करी आउ राति भी रही ये देखी प्लीज 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 मो चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करूँ ये भिडियो नुआ नुआ आने सब्सक्राइब मोर निहाती दरकार। दिन में मुझे जोटा कि देखी आम जो भूत भूत कौन बाहर बर्तमान टाइम हो 12टा ରୁ 12:30 आम आसचु पूरा मशाणी पड़िया को आम जो शवदाह घर पाखक आम देखू मो सहित चक्रान्ना अच्छी कपिलान्ना अच्छी पूरा आम सीरीयस भी अच्छु कौन केमती हम पूरा साइलेंट वातावरण पूरा साइलेंट रही कारण शीत दिन भी रही ना देखिया बर्तमान राति आसिया कथा नहीं जगह बहुत भी आमको डर भी बहुत लगुच ये देख चक्रान्ना पूरा पूरा सीरीयस तार हार्टबीट बढ़ जाए आम बहुत दुस्साहस करके आसचु जगह एक्चुअली आमर कहीं आसिया कथा नुह बर्तमान मैं आपको जी जोटा कि आम शवदाह घर केमती कौन ये पोड़ा जाऊँगी लोक मैंने देख शह लोक ये आसिक पोड़ा जाऊँ किए कैंसर पेसेंट हो तो किए कौ हिसाब मर किए रसीद गुड़ा एमती सब पोड़ा बहुत कथा भी ये उठुची किए कौच बहुरूपी किए कौच ब्रह्म राक्षस एमती बाहर कि एक्चुअली कौन बाहर कौन ना सठिक बाहर कि न बाहर हेटा मुझे कहीपर आम जाऊँ आप देखी भिडियो चलन देखिए कपड़ा ना देख देख ये गोटे कौन ये गोटे जलुची ये जो कहती सेकुची छुआ को जो कौन बहुरू भी से देख 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 चलो जीवा ये चलो चलो जीवा पाख जीवा चलो देख हाँ पूरा सुनसान लगुच एरिया पूरा जीवा ये भी निटा लिभिगला भी कपड़ा ना निटा लिभिगला भी बे कपड़ा ना बे अरे कौन बे 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 चलन बढ़िया चल बढ़िया चल भाई चक्रान्ना देख भी ये भी गोटे धड़ा कौन दुष्टि भाई एमती कौन दुष्टि
ଯିବାନି ପଳେଇବା ଏତେ ରାତିରେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ହେଲା ପଳେଇ ଚାଲ ଏଠି ଶଳା ସତର ବି ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଭୂତଙ୍କର କାଳେ ଏଇଟା ବାସସ୍ଥଳୀ ଏଇ ପଛରେ ବି ବେଳେବେଳେ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସିଲୁ କାହିଁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଛାଇ ଭଳିଆ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ କିଛି ହିଁ ସେଠି ନାହିଁ ପାଖରେ କିଛି ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ଝାପସାଳିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲାଗିଲା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ମଶାଣି ଘର ଏଇଠି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୋଡ଼ା ଯାଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 12:30 ଗୋଟେ ରାତି ବାଜିଲାଣି ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଲାଟିଆ ଫାଲାଟିଆ ବହୁତ କିଛି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ସେଇଥି ନେଇକି ଆମ ଏପଟେ ପୁରା ଡର ପଶିଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସିରିୟସଲି ମୁଁ କହୁଛି ସେମିତି କିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସତଟା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାଟା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଛାଇ ଭଳିଆ କିଛି ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଜାଗାଟା ଏଭଳିଆ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମଶାଣି ଘର ହେଇଛି ଏ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ପୁରା ଝାଙ୍କାଳିଆ ଗଛଟା ହେଇଛି ସେଇଥି ନେଇକି ଟୋଟାଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଡରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲାନି ନା ହଁ ଶୁଣା ଗୋଟେ ପଳିଆ ଥାଉଥିଲେ ଏଇ ବର ଗଛରେ ଗାଈ ବାହାରୁଛି ହଁ କାହିଁକି କେଡ଼େ ବଡ଼ କୋଉ ପଟେ ଶୁଣା ଏଇଠି ମଶାଣି ଘରଟା ନା ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ମଶାଣି ଏଇ ଜାଗା ନା ଏଇଠି ତ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼ୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ନା ପଡ଼ିବାକୁ ଟୋଟାଲି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଯେଉଁଠି ଯାହା ହେଲା ଏଇଟା ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏଠି ହଇରାଣ ଆମେ ବି ରାତି 12ଟାରେ ଆମେ କେମିତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବି ଏମିତି ଦେଖୁଛୁ ଆସିବାକୁ ଡର କରୁଛୁ ଆମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଡରିଲେନି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲାଟିଆ ଫାଲାଟିଆ ସବୁ ଆଣିକି ଏଠି ପକଉଛନ୍ତି ନା ଭୟ ଲାଗେ ଦେଖ ଭାଇ କଙ୍କାଳ ପଡୁଛି ଏଠି କଙ୍କାଳ ପଡୁଛି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗଛ ପୁରା ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସିକି କେତେ ଇଏ ବି ପଡିଛି କପଡ଼ା ଏତେ ଲୋକ ପୋଡ଼ା ହେଲେନି ନା ଏ ଭଗବାନ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବାଲା ଲାଇଟ୍ ପୋଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି କାଉ କ୍ୟାନ୍ସର ଲାଇଟ୍ ପୋଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ହଁ ସେଇପଟ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆମ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇପଟ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗଛ ମଛ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ ଅଛି ନା ଆଉ ଏଇଠି ବି ବହୁତ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥି ନେଇକି ଏ ଏରିଆଟାରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଟିକେ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗଛଟା ହଲୁଥିବ ଯେକୌଣସି ଗଛ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ହଲୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ତଥାପି 12ଟା 12:30 ଆସିକି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି 1 ବାଜିଲାଣି ରାତି 1 ବାଜିଲାଣି କିନ୍ତୁ କାହିଁ କିଛି ସେମିତି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ସେଇ ଯାହା ଟିକେ ଝାପସା ସେଇଟା ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା ତାପରେ ତ ଆମେ ଗଲେ ପାଖକୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ପୁରା ନିଃଶବ୍ଦ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ହେଉଛି ପୁନେଇ ରାତି ଅମେଇସା ରାତି ଏଇସବୁ ରାତିରେ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛି ଆଉ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ଏ ଜାଗା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ 12:30 1 ରାତିରେ ଆସିଛୁ ମାନେ କେତେ ନର୍ଭସ୍ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଏରିଆରେ ଦେଖିଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କହିପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ପୁରା ଟିକନିକ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗିଛୁ ଆମ ଏଠି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ସେମିତି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୌଣସି ତ ଜିନିଷ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭୂତ ଆମ ଆଗରେ କ'ଣ ଛିଡ଼ା ସେମିତି କି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେମିତି ଆଭାସ ମିଳିଲା ଆମକୁ ଆଉ ଯଦି ସତ ହେଇଥିବ କି କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 1-1:30 ବାଜିଲାଣି କିନ୍ତୁ କିଛି ସେମିତି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏଇଠି ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ରଖୁଛୁ ଆଉ ଯଦି ଫେର୍ ବି ଏଇ
आउ दिन आसबू ये जगह को आज तो कहीं जना पारे मे भी आउ दिन आसपे जो आम गंगा कह हिसाब से अमावास्या पूर्णिमा विशेषकर बाहर अमावास्या गोटे अमावास्या हो आम भी आसू एरिया जदि कौन भी यही टाइप होमको जनातु आम भिडियो मध्यम आमर टीम चाहिए सेठी एक्चुअली आम 12टा 12:30 आप जिते टाइम कहे रात 2टा पर्यटन आम देखू एक्चुअली घटना कौन हो आमर एक्चुअली आम टीम जोड़ा कि सत्य को परिप्रकाश करने आम लगिचु एक्चुअली घोस्ट पोस्ट किसी अच्छा कि दुनिया कि नहांती किंतु आम ए जगह किसी लगिला जोड़ा कि अच्छी प्रॉपर्ली तो जना पालानी कि किसी लगिला कि अच्छी आपण एरिया को डाकतु आम भी निश्चित देखू जो मैंने चैनल को नुआ कर सब्सक्राइब टे करूँ सब्सक्राइब न कले केमती कौन हम मोर चैनल बढ़िने सीना आपण मानक मुझे देखी